به دست جامه و باش نفس جان جگرم، جمالت آهنه و باش نفس جان جگرم. بخو میرم از اون ملکای پنجشیر جان جگرم، دلم پیشت گر و باش نفس جان جگرم. امروز چه روز است جگرم، فردا چه روز است جگرم، یخن ماه ببین پنجشیری دوزد جگرم، یخن ماه ببین پنجشیری دوزد جگرم. J'ai une annonce incroyable. Exo Beauté organise une journée spéciale Eid, et ça va être magique. Au salon Exo Beauté Saint-Eustache, le dimanche 15 mars 2026, de 8h à 22h, il y aura de la musique, des rafraîchissements, un décor Eid magnifique pour prendre des photos, une option costume pour vos photos, du henné sur place, et un photographe professionnel pour capturer vos plus beaux souvenirs. Ce n'est pas juste un événement. C'est une vraie ambiance Eid. Un moment pour célébrer, rire, prendre des photos magnifiques et profiter à fond. Par contre, les places sont limitées. Une fois que c'est complet, c'est complet. Donc si vous attendez, vous allez rater votre place. Venez avec vos amis, vos sœurs, vos cousines et célébrons ensemble. Pour acheter votre billet, envoyez-nous un DM maintenant ou réservez via le lien. Scannez le code pour accéder à notre site web. Eid chez Exo Beauté, dimanche 15 mars, Saint-Eustache, on se voit là-bas. داماد بیا شور و نوا کن، رفیقا را صدا کن، مجرایی را ادا کن. بیا در داماد بیا شور و نوا کن، رفیقا را صدا کن، مجرایی را ادا کن. زمان در گذران است، همین وقت و زمان است که باز هوس و ارمانت نماند. نکاح شد بخیر، لطف خدا شد بخیر، مبارک شود بادا مبارک شود، مبارک شود بادا مبارک شود. مادر داماد بیا شکر خدا کن، دو دستا را بالا کن، جوانا را. J'ai une annonce incroyable. Exo Beauté organise une journée spéciale Eid, et ça va être magique. Au salon Exo Beauté Saint-Eustache, le dimanche 15 mars 2026, de 8h à 22h, il y aura de la musique,
des rafraîchissements, un décor Eid magnifique pour prendre des photos, une option costume pour vos photos, du henné sur place, et un photographe professionnel pour capturer vos plus beaux souvenirs. Ce n'est pas juste un événement, c'est une vraie ambiance Eid. Un moment pour célébrer, rire, prendre des photos magnifiques et profiter à fond. Par contre, les places sont limitées. Une fois que c'est complet, c'est complet. Donc si vous attendez, vous allez rater votre place. Venez avec vos amis, vos sœurs, vos cousines et célébrons ensemble. Pour acheter votre billet, envoyez-nous un DM maintenant ou réservez via le lien. Scannez le code pour accéder à notre site web. Eid chez Exo Beauté, dimanche 15 mars, Saint-Eustache, on se voit là-bas. J'ai une annonce incroyable. Exo Beauté organise une journée spéciale Eid et ça va être magique. Au salon Exo Beauté Saint-Eustache, le dimanche 15 mars 2026, de 8h à 22h. Il y aura de la musique, des rafraîchissements, un décor Eid magnifique pour prendre des photos, une option costume pour vos photos, du henné sur place, et un photographe professionnel pour capturer vos plus beaux souvenirs. Ce n'est pas juste un événement, c'est une vraie ambiance Eid. Un moment pour célébrer, rire, prendre des photos magnifiques et profiter à fond. Par contre, les places sont limitées. Une fois que c'est complet, c'est complet. Donc si vous attendez, vous allez rater votre place. Venez avec vos amis, vos sœurs, vos cousines et célébrons ensemble. Pour acheter votre billet, envoyez-nous un DM maintenant ou réservez via le lien. Scannez le code pour accéder à notre site web. Eid chez Exo Beauté, dimanche 15 mars, Saint-Eustache, on se voit là-bas. داماد بیا شور و نوا کن رفیقا را صدا کن مجگاهی را ادا کن بیا در داماد بیا شور و نوا کن رفیقا را صدا کن مجگاهی را ادا کن زمان در گذران است همین وقت و زمان است که باز هوس و ارمانت نماند نکاح شد بخیر لطف خدا شد بخیر مبارک شود بادا مبارک شود مبارک شود بادا مبارک شود مادر داماد بیا شکر خدا کن دو دستا را بالا کن جوانا را کشور دل دوشای کشور دل میزنم ساز وفا تو گیری ساغر دل تو را قسم و خدا ز پیش من نرو نرو دلبر جان نرو نرو او تو را قسم
به دست جامه و باشه نفس جان جیگرم جمالت آهنه و باشه نفس جان جیگرم بخو میرم از اون ملکای پنجیر جان جیگرم دلم پیشت گر و باشه نفس جان جیگرم امروز چه روز است جیگرم فردا چه روز است جیگرم یخن ماه ببین پنج به دست جامه و باشه نفس جان جیگرم جمالت آهنه و باشه نفس جان جیگرم بخو میرم از اون ملکای پنجیر جان جیگرم دلم پیشت گر و باشه نفس جان جیگرم امروز چه روز است جیگرم فردا چه روز است جیگرم یخن ماه ببین پنشیری دوزا جیگرم یخن ماه ببین پنشیری دوزا جیگرم J'ai une annonce incroyable. Exo Beauté organise une journée spéciale Eid et ça va être magique. Au salon Exo Beauté Saint-Eustache, le dimanche 15 mars 2026, de 8h à 22h, il y aura de la musique, des rafraîchissements, un décor Eid magnifique pour prendre des photos, une option costume pour vos photos, du henné sur place et un photographe professionnel pour capturer vos plus beaux souvenirs. Ce n'est pas juste un événement. C'est une vraie ambiance Eid. Un moment pour célébrer, rire, prendre des photos magnifiques et profiter à fond. Par contre, les places sont limitées. Une fois que c'est complet, c'est complet. Donc si vous attendez, vous allez rater votre place. Venez avec vos amis, vos sœurs, vos cousines et célébrons ensemble. Pour acheter votre billet, envoyez-nous un DM maintenant ou réservez via le lien. Scannez le code pour accéder à notre site web. Eid chez Exo Beauté, dimanche 15 mars, Saint-Eustache, on se voit là-bas. داماد بیا شور و نوا کن رفیقا را صدا کن مجرایی را ادا کن بیا در داماد بیا شور و نوا کن رفیقا را صدا کن مجرایی را ادا کن زمان در گذران است همین وقت و زمان است که باز هوس و ارمانت نماند نکاح شد بخیر لطف خدا شد بخیر مبارک شود بادا مبارک شود مبارک شود بادا مبارک شود
مادر داماد بیا شکر خدا کن دو دستا را بالا کن جوانا را J'ai une annonce incroyable. Exo Beauté organise une journée spéciale Eid et ça va être magique. Au salon Exo Beauté Saint-Eustache, le dimanche 15 mars 2026, de 8h à 22h, il y aura de la musique, des rafraîchissements, un décor Eid magnifique pour prendre des photos, une option costume pour vos photos, du henné sur place, et un photographe professionnel pour capturer vos plus beaux souvenirs. Ce n'est pas juste un événement, c'est une vraie ambiance Eid. Un moment pour célébrer, rire, prendre des photos magnifiques et profiter à fond. Par contre, les places sont limitées. Une fois que c'est complet, c'est complet. Donc si vous attendez, vous allez rater votre place. Venez avec vos amis, vos sœurs, vos cousines, et célébrons ensemble. Pour acheter votre billet, envoyez-nous un DM maintenant ou réservez via le lien. Scannez le code pour accéder à notre site web. Eid chez Exo Beauté, dimanche 15 mars, Saint-Eustache, on se voit là-bas. J'ai une annonce incroyable. Exo Beauté organise une journée spéciale Eid et ça va être magique. Au salon Exo Beauté Saint-Eustache, le dimanche 15 mars 2026, de 8h à 22h, il y aura de la musique, des rafraîchissements, un décor Eid magnifique pour prendre des photos, une option costume pour vos photos, du henné sur place, et un photographe professionnel pour capturer vos plus beaux souvenirs. Ce n'est pas juste un événement, c'est une vraie ambiance Eid. Un moment pour célébrer, rire, prendre des photos magnifiques et profiter à fond. Par contre, les places sont limitées. Une fois que c'est complet, c'est complet. Donc si vous attendez, vous allez rater votre place. Venez avec vos amis, vos sœurs, vos cousines, et célébrons ensemble. Pour acheter votre billet, envoyez-nous un DM maintenant ou réservez via le lien. Scannez le code pour accéder à notre site web. Eid chez Exo Beauté, dimanche 15 mars, Saint-Eustache, on se voit là-bas. داماد بیا شور و نوا کن رفیقا را صدا کن مجگاهی را ادا کن بیا در داماد بیا شور و نوا کن رفیقا را صدا کن مجگاهی را ادا کن زمان در گذران است همین وقت و زمان است که باز هوس و ارمانت نماند نکاح شد بخیر لطف خدا شد بخیر مبارک شود بادا مبارک شود مبارک شود بادا مبارک شود مادر داماد بیا شکر خدا کن دو دستا را بالا کن جوانا را کشور دل دوشای کشور دل میزنم ساز وفا تو گیری ساغر دل تو را
قسم با خدا ز پیش من نرو نرو دلبر جان نرو نرو او تو را قسم به دست جامه و باشه نفس چون جیگرم جمالت آهنه و باشه نفس چون جیگرم بخو میرم از اون ملکای پنجیر جان جیگرم دلم پیشت گر و باشه نفس چون جیگرم امروز چه روز است جیگرم فردا چه روز است جیگرم یخن ماه ببین به دست جامه و باشه نفس چون جیگرم جمالت آهنه و باشه نفس چون جیگرم بخو میرم از اون ملکای پنجیر جان جیگرم دلم پیشت گر و باشه نفس چون جیگرم امروز چه روز است جیگرم فردا چه روز است جیگرم یخن ماه ببین پنشیری دوزا جیگرم یخن ماه ببین پنشیری دوزا جیگرم J'ai une annonce incroyable. Exo Beauté organise une journée spéciale Eid, et ça va être magique. Au salon Exo Beauté Saint-Eustache. Le dimanche 15 mars 2026. De 8h à 22h. Il y aura de la musique. Des rafraîchissements. Un décor Eid magnifique pour prendre des photos. Une option costume pour vos photos. Du henné sur place. Et un photographe professionnel pour capturer vos plus beaux souvenirs. Ce n'est pas juste un événement. C'est une vraie ambiance Eid. Un moment pour célébrer, rire, prendre des photos magnifiques et profiter à fond. Par contre, les places sont limitées. Une fois que c'est complet, c'est complet. Donc si vous attendez, vous allez rater votre place. Venez avec vos amis, vos sœurs, vos cousines et célébrons ensemble. Pour acheter votre billet, envoyez-nous un DM maintenant ou réservez via le lien. Scannez le code pour accéder à notre site web. Eid chez Exo Beauté, dimanche 15 mars, Saint-Eustache, on se voit là-bas. داماد بیا شور و نوا کن رفیقا را صدا کن مجرایی را ادا کن بیا
بیادر داماد بیا شور و نوا کن رفیقا را صدا کن مجرایی را ادا کن زمان در گذران است همین وقت و زمان است که باز هوس و ارمانت نماند نکاح شد بخیر لطف خدا شد بخیر مبارک شود بادا مبارک شود مبارک شود بادا مبارک شود مادر داماد بیا شکر خدا کن دو دستا را بالا کن جوانا را. J'ai une annonce incroyable. Exo Beauté organise une journée spéciale Eid, et ça va être magique. Au salon Exo Beauté Saint-Eustache. Le dimanche 15 mars 2026. De 8h à 22h. Il y aura de la musique. Des rafraîchissements. Un décor Eid magnifique pour prendre des photos. Une option costume pour vos photos. Du henné sur place. Et un photographe professionnel pour capturer vos plus beaux souvenirs. Ce n'est pas juste un événement. C'est une vraie ambiance Eid. Un moment pour célébrer, rire, prendre des photos magnifiques et profiter à fond. Par contre, les places sont limitées. Une fois que c'est complet, c'est complet. Donc si vous attendez, vous allez rater votre place. Venez avec vos amis, vos sœurs, vos cousines et célébrons ensemble. Pour acheter votre billet, envoyez-nous un DM maintenant ou réservez via le lien. Scannez le code pour accéder à notre site web. Eid chez Exo Beauté, dimanche 15 mars, Saint-Eustache, on se voit là-bas. J'ai une annonce incroyable. Exo Beauté organise une journée spéciale Eid, et ça va être magique. Au salon Exo Beauté Saint-Eustache. Le dimanche 15 mars 2026. De 8h à 22h. Il y aura de la musique. Des rafraîchissements. Un décor Eid magnifique pour prendre des photos. Une option costume pour vos photos. Du henné sur place. Et un photographe professionnel pour capturer vos plus beaux souvenirs. Ce n'est pas juste un événement. C'est une vraie ambiance Eid. Un moment pour célébrer, rire, prendre des photos magnifiques et profiter à fond. Par contre, les places sont limitées. Une fois que c'est complet, c'est complet. Donc si vous attendez, vous allez rater votre place. Venez avec vos amis, vos sœurs, vos cousines, et célébrons ensemble. Pour acheter votre billet, envoyez-nous un DM maintenant ou réservez via le lien. Scannez le code pour accéder à notre site web. Eid chez Exo Beauté, dimanche 15 mars, Saint-Eustache, on se voit là-bas. داماد بیا شور و نوا کن رفیقا را صدا کن مجرایی را ادا کن بیادر داماد بیا شور و نوا کن رفیقا را صدا کن مجرایی را ادا کن
زمان در گذران است همین وقت و زمان است که باز هوس و ارمانت نماند نکاح شد بخیر لطف خدا شد بخیر مبارک شود بادا مبارک شود مبارک شود بادا مبارک شود مادر داماد بیا شکر خدا کو دو دستا را بالا کو جوانا را کشور دل دوشای کشور دل میزنم ساز وفا تو گیری ساغر دل تو را قسم و خدا ز پیش من نرو نرو دلبر جان نرو نرو او تو را قسم به دست جامه و باشه نفس جان جیگرم جمالت آهنه و باشه نفس جان جیگرم بخو میرم از اون ملکای پنجیر جان جیگرم دلم پیشت گر و باشه نفس جان جیگرم امروز چه روز است جیگرم فردا چه روز است جیگرم یخن ماه ببین پنج به دست جامه و باشه نفس جان جیگرم جمالت آهنه و باشه نفس جان جیگرم بخو میرم از اون ملکای پنجیر جان جیگرم دلم پیشت گر و باشه نفس جان جیگرم امروز چه روز است جیگرم فردا چه روز است جیگرم یخن ماه ببین پنشیری دوزد جیگرم یخن ماه ببین پنشیری دوزد جیگرم J'ai une annonce incroyable. Exo Beauté organise une journée spéciale Eid, et ça va être magique. Au salon Exo Beauté Saint-Eustache. Le dimanche 15 mars 2026. De 8h à 22h. Il y aura de la musique. Des rafraîchissements. Un décor Eid magnifique pour prendre des photos. Une option costume pour vos photos. Du henné sur place. Et un photographe professionnel pour capturer vos plus beaux souvenirs. Ce n'est pas juste un événement. C'est une vraie ambiance Eid. Un moment pour célébrer, rire, prendre des photos magnifiques et profiter à fond. Par contre, les places sont limitées. Une fois que c'est complet, c'est complet. Donc si vous attendez, vous allez rater votre place. Venez avec vos amis, vos sœurs, vos cousines et célébrons ensemble. Pour acheter votre billet, envoyez-nous un DM maintenant ou réservez via le lien. Scannez le code pour accéder à notre site web. Eid chez Exo Beauté, dimanche 15 mars, Saint-Eustache, on se voit là-bas.
داماد بیا شور و نوا کن رفیقا را صدا کن مجرایی را ادا کن بیا در داماد بیا شور و نوا کن رفیقا را صدا کن مجرایی را ادا کن زمان در گذران است همین وقت و زمان است که باز هوس و ارمانت نماند نکاح شد بخیر لطف خدا شد بخیر مبارک شود بادا مبارک شود مبارک شود بادا مبارک شود مادر داماد بیا شکر خدا کن دو دستا را بالا کن جوانا را J'ai une annonce incroyable. Exo Beauté organise une journée spéciale Eid, et ça va être magique. Au salon Exo Beauté Saint-Eustache. Le dimanche 15 mars 2026. De 8h à 22h. Il y aura de la musique. Des rafraîchissements. Un décor Eid magnifique pour prendre des photos. Une option costume pour vos photos. Du henné sur place. Et un photographe professionnel pour capturer vos plus beaux souvenirs. Ce n'est pas juste un événement. C'est une vraie ambiance Eid. Un moment pour célébrer, rire, prendre des photos magnifiques et profiter à fond. Par contre, les places sont limitées. Une fois que c'est complet, c'est complet. Donc si vous attendez, vous allez rater votre place. Venez avec vos amis, vos sœurs, vos cousines et célébrons ensemble. Pour acheter votre billet, envoyez-nous un DM maintenant ou réservez via le lien. Scannez le code pour accéder à notre site web. Eid chez Exo Beauté, dimanche 15 mars, Saint-Eustache, on se voit là-bas. J'ai une annonce incroyable. Exo Beauté organise une journée spéciale Eid, et ça va être magique. Au salon Exo Beauté Saint-Eustache. Le dimanche 15 mars 2026. De 8h à 22h. Il y aura de la musique. Des rafraîchissements. Un décor Eid magnifique pour prendre des photos. Une option costume pour vos photos. Du henné sur place. Et un photographe professionnel pour capturer vos plus beaux souvenirs. Ce n'est pas juste un événement. C'est une vraie ambiance Eid. Un moment pour célébrer, rire, prendre des photos magnifiques et profiter à fond. Par contre, les places sont limitées. Une fois que c'est complet, c'est complet. Donc si vous attendez, vous allez rater votre place. Venez avec vos amis, vos sœurs, vos cousines, et célébrons ensemble. Pour acheter votre billet, envoyez-nous un DM maintenant ou réservez via le lien. Scannez le code pour accéder à notre site web. Eid chez Exo Beauté, dimanche 15 mars, Saint-Eustache, on se voit là-bas. داماد بیا شور و نوا کن رفیقا را صدا کن مجرایی را ادا کن
بیا در داماد بیا شور و نوا کن رفیقا را صدا کن مجدایی را ادا کن زمان در گذران است همین وقت و زمان است که باز هوس و ارمانت نماند نکاح شد بخیر لطف خدا شد بخیر مبارک شود بادا مبارک شود مبارک شود بادا مبارک شود مادر داماد بیا شکر خدا کن دو دستا را بالا کن جوانا را کشور دل دوشای کشور دل میزنم ساز وفا تو گیری ساغر دل تو را قسم و خدا ز پیش من نرو نرو دلبر جان نرو نرو او تو را قسم به دست جامه و باشه نفس چون جیگرم جمالت ماه نو باشه نفس چون جیگرم بخو میرم از اون ملکای پنجیر جان جیگرم دلم پیشت گرو باشه نفس چون جیگرم امروز چه روز است جیگرم فردا چه روز است جیگرم یخن ماه ببین به دست جامه و باشه نفس چون جیگرم جمالت ماه نو باشه نفس چون جیگرم بخو میرم از اون ملکای پنجیر جان جیگرم دلم پیشت گرو باشه نفس چون جیگرم امروز چه روز است جیگرم فردا چه روز است جیگرم یخن ماه ببین پنشیری دوزا جیگرم یخن ماه ببین پنشیری دوزا جیگرم J'ai une annonce incroyable. Exo Beauté organise une journée spéciale Eid, et ça va être magique. Au salon Exo Beauté Saint-Eustache. Le dimanche 15 mars 2026. De 8h à 22h. Il y aura de la musique. Des rafraîchissements. Un décor Eid magnifique pour prendre des photos. Une option costume pour vos photos. Du henné sur place. Et un photographe professionnel pour capturer vos plus beaux souvenirs. Ce n'est pas juste un événement. C'est une vraie ambiance Eid. Un moment pour célébrer, rire, prendre des photos magnifiques et profiter à fond. Par contre, les places sont limitées. Une fois que c'est complet, c'est complet. Donc si vous attendez, vous allez rater votre place. Venez avec vos amis, vos sœurs, vos cousines, et célébrons ensemble. Pour acheter votre billet, envoyez-nous un DM maintenant ou réservez via le lien. Scannez le code pour accéder à notre site web. Eid chez Exo Beauté, dimanche 15 mars, Saint-Eustache, on se voit là-bas.
داماد بیا شور و نوا کن رفیقا را صدا کن مجرایی را ادا کن بیا در داماد بیا شور و نوا کن رفیقا را صدا کن مجرایی را ادا کن زمان در گذران است همین وقت و زمان است که باز هوس و ارمانت نماند نکاح شد بخیر لطف خدا شد بخیر مبارک شود بادا مبارک شود مبارک شود بادا مبارک شود مادر داماد بیا شکر خدا کن دو دستا را بالا کن جوانا را J'ai une annonce incroyable. Exo Beauté organise une journée spéciale Eid et ça va être magique. Au salon Exo Beauté Saint-Eustache, le dimanche 15 mars 2026, de 8h à 22h, il y aura de la musique, des rafraîchissements, un décor Eid magnifique pour prendre des photos, une option costume pour vos photos, du henné sur place et un photographe professionnel pour capturer vos plus beaux souvenirs. Ce n'est pas juste un événement. C'est une vraie ambiance Eid. Un moment pour célébrer, rire, prendre des photos magnifiques et profiter à fond. Par contre, les places sont limitées. Une fois que c'est complet, c'est complet. Donc si vous attendez, vous allez rater votre place. Venez avec vos amis, vos sœurs, vos cousines et célébrons ensemble. Pour acheter votre billet, envoyez-nous un DM maintenant ou réservez via le lien. Scannez le code pour accéder à notre site web. Eid chez Exo Beauté, dimanche 15 mars, Saint-Eustache, on se voit là-bas. J'ai une annonce incroyable. Exo Beauté organise une journée spéciale Eid et ça va être magique. Au salon Exo Beauté Saint-Eustache, le dimanche 15 mars 2026, de 8h à 22h, il y aura de la musique, des rafraîchissements, un décor Eid magnifique pour prendre des photos, une option costume pour vos photos, du henné sur place et un photographe professionnel pour capturer vos plus beaux souvenirs. Ce n'est pas juste un événement. C'est une vraie ambiance Eid. Un moment pour célébrer, rire, prendre des photos magnifiques et profiter à fond. Par contre, les places sont limitées. Une fois que c'est complet, c'est complet. Donc si vous attendez, vous allez rater votre place. Venez avec vos amis, vos sœurs, vos cousines et célébrons ensemble. Pour acheter votre billet, envoyez-nous un DM maintenant ou réservez via le lien. Scannez le code pour accéder à notre site web. Eid chez Exo Beauté, dimanche 15 mars, Saint-Eustache, on se voit là-bas. داماد بیا شور و نوا کن رفیقا را صدا کن مجرایی را ادا کن بیا
مادر داماد بیا شور و نوا کن رفیقا را صدا کن مجرایی را ادا کن زمان در گذران است همین وقت و زمان است که باز هوس و ارمانت نماند نکاح شد بخیر لطف خدا شد بخیر مبارک شود بادا مبارک شود مبارک شود بادا مبارک شود مادر داماد بیا شکر خدا کن دو دستا را بالا کن جوانا را کشور دل دوشای کشور دل میزنم ساز وفا تو گیری ساغر دل تو را پسم و خدا ز پیش من نرو نرو دلبر جان نرو نرو او تو را پس به دست جامه و باش نفس چون جیگرم جمالت ماه نو باش نفس چون جیگرم بخو میرم از اون ملکای پنجیر جان جیگرم دلم پیشت گرو باش نفس چون جیگرم امروز چه روز است جیگرم فردا چه روز است جیگرم یخن ماه ببین پنج به دست جامه و باش نفس چون جیگرم جمالت ماه نو باش نفس چون جیگرم بخو میرم از اون ملکای پنجیر جان جیگرم دلم پیشت گرو باش نفس چون جیگرم امروز چه روز است جیگرم فردا چه روز است جیگرم یخن ماه ببین پنشیری دوزا جیگرم یخن ماه ببین پنشیری دوزا جیگرم J'ai une annonce incroyable. Exo Beauté organise une journée spéciale Eid, et ça va être magique. Au salon Exo Beauté Saint-Eustache. Le dimanche 15 mars 2026. De 8h à 22h. Il y aura de la musique. Des rafraîchissements. Un décor Eid magnifique pour prendre des photos. Une option costume pour vos photos. Du henné sur place. Et un photographe professionnel pour capturer vos plus beaux souvenirs. Ce n'est pas juste un événement. C'est une vraie ambiance Eid. Un moment pour célébrer, rire, prendre des photos magnifiques et profiter à fond. Par contre, les places sont limitées. Une fois que c'est complet, c'est complet. Donc si vous attendez, vous allez rater votre place. Venez avec vos amis, vos sœurs, vos cousines, et célébrons ensemble. Pour acheter votre billet, envoyez-nous un DM maintenant ou réservez via le lien. Scannez le code pour accéder à notre site web. Eid chez Exo Beauté, dimanche 15 mars, Saint-Eustache, on se voit là-bas.
داماد بیا شور و نوا کن رفیقا را صدا کن مجرایی را ادا کن بیا در داماد بیا شور و نوا کن رفیقا را صدا کن مجرایی را ادا کن زمان در گذران است همین وقت و زمان است که باز هوس و ارمانت نماند نکاح شد بخیر لطف خدا شد بخیر مبارک شود بادا مبارک شود مبارک شود بادا مبارک شود مادر داماد بیا شکر خدا کن دو دستا را بالا کن جوانا را J'ai une annonce incroyable. Exo Beauté organise une journée spéciale Eid, et ça va être magique. Au salon Exo Beauté Saint-Eustache. Le dimanche 15 mars 2026. De 8h à 22h. Il y aura de la musique. Des rafraîchissements. Un décor Eid magnifique pour prendre des photos. Une option costume pour vos photos. Du henné sur place. Et un photographe professionnel pour capturer vos plus beaux souvenirs. Ce n'est pas juste un événement. C'est une vraie ambiance Eid. Un moment pour célébrer, rire, prendre des photos magnifiques et profiter à fond. Par contre, les places sont limitées. Une fois que c'est complet, c'est complet. Donc si vous attendez, vous allez rater votre place. Venez avec vos amis, vos sœurs, vos cousines et célébrons ensemble. Pour acheter votre billet, envoyez-nous un DM maintenant ou réservez via le lien. Scannez le code pour accéder à notre site web. Eid chez Exo Beauté, dimanche 15 mars, Saint-Eustache, on se voit là-bas. J'ai une annonce incroyable. Exo Beauté organise une journée spéciale Eid, et ça va être magique. Au salon Exo Beauté Saint-Eustache. Le dimanche 15 mars 2026. De 8h à 22h. Il y aura de la musique. Des rafraîchissements. Un décor Eid magnifique pour prendre des photos. Une option costume pour vos photos. Du henné sur place. Et un photographe professionnel pour capturer vos plus beaux souvenirs. Ce n'est pas juste un événement. C'est une vraie ambiance Eid. Un moment pour célébrer, rire, prendre des photos magnifiques et profiter à fond. Par contre, les places sont limitées. Une fois que c'est complet, c'est complet. Donc si vous attendez, vous allez rater votre place. Venez avec vos amis, vos sœurs, vos cousines, et célébrons ensemble. Pour acheter votre billet, envoyez-nous un DM maintenant ou réservez via le lien. Scannez le code pour accéder à notre site web. Eid chez Exo Beauté, dimanche 15 mars, Saint-Eustache, on se voit là-bas. داماد بیا شور و نوا کن رفیقا را صدا کن مجرایی را ادا کن بیا در داماد بیا شور و نوا
صدا کن رفیقا را صدا کن مجدایی را ادا کن زمان در گذران است همین وقت و زمان است که باز هوس و ارمانت نماند نکاح شد بخیر لطف خدا شد بخیر مبارک شود بادا مبارک شود مبارک شود بادا مبارک شود مادر داماد بیا شکر خدا کن دو دستا را بالا کن جوانا را کشور دل دوشای کشور دل میزنم ساز وفا تو گیری ساغر دل تو را قسم و خدا ز پیش من نرو نرو دلبر جان نرو نرو او تو را قسم به دست جامه و باشه نفس جان جگر